Ito guys, ang tips and tricks kung paano nyo i-connect si Egeas Q8 sa inyong Insta360 X3. Kasi hindi siya nade-detect ni Insta360 yung Egeas Q8 natin. Ito. Yung kulay green guys. Yan. So, pakita ko muna sa inyo guys yung bakit hindi siya nade-detect. Yan. On muna natin si Insta360 tsaka si Egeas. So kung papansin nyo guys, i-prepare natin si Egeas Q8 kay Insta360. Set muna natin siya as pairing mode. Ayan. Naka-pairing mode na yan guys ha. So mapapansin nyo guys, hindi yan ma-detect ni Insta360. Ayan. No device detected. Please try again. Ayan. So gagawin nyo guys, para mailabas ni Insta360 si Egeas is gagamit kayo ng earbuds. Ayan. Ito gamit ko is Redmi Bud 5. Ayan. Simple lang guys. I-pair na yung dalawa. Itong gagawin nyo guys, oh. I-pairing nyo sabay-sabay nyo i-pairing si Egeas. Pairing natin si Egeas. Tsaka, yung Redmi natin. Tsaka, ito yung pairing na. So, magbiblink yan guys. So, naka-pairing mode na siya. So, ang gagawin natin is kukonect natin si AirPods. Si Insta360 sa earbuds. Ayan. Pansinin nyo guys. Ayan. Nakita nyo na lumalabas si Redmi Bud 5. Pero wala si si Egeas Q8. Ayan. Kukonect mo siya guys. After mo i-connect guys, lalabas si Q8. Ayan. Pansinin nyo guys. So, ang gagawin nyo lang dyan is i-delete si Redmi Bud. Delete. So, connect nyo si Q8. Yan. Pairing successful. Yun lang guys. Check nyo yung video guys para i-audio check natin si Q8 tsaka si Insta360. Okay? Thank you guys.